खातिर नथिब कलिजुगर मानव ज्ञान को ध्यान देउ नाही बढ़िब विज्ञान भाव विज्ञान गवेषणा गति बढ़ी चली समाज हेले मनुष्य को कौन मिलुची केवल दुख ही दुख आग काल 10-15 वर्ष पूर्वर एमती दुख नथिला माँ बापा माने लोके अल्प टंकार शांति रोधे किंतु एबे अति अधिक टंका हेले भी मनुष्य केवल दुख ही दुख पाउछि कहीं ना ए मनुष्य स्वार्थंद लोभी हो गलानी किंतु विचार कर दो जेते स्वार्थ रे अंध हेले भी भागवत दृष्टांत देले अहमद्य मंडले देह वही देवता हेले मरई जेते बेले मर्त्य धर्मर क्षय हुए पापर वृद्धि घटे ए सबुर निराकरण पई भगवान कौन करंदी निराकर विष्णु भिन्न भिन्न रूप अवतार करी साकार रूप नहीं मर्त्य धाम रे मानव रूप रे प्रकट हुए जन्म नहीं थंदी तेणुकरी श्रीमद् भागवत कहते जे काले धर्म क्षय हुए अधर्म हुआ उदय गोविंद 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 पद मकर जे काले धर्म क्षय हुए अधर्म हुआ उदय पान से काले प्रभु भगवान आत्मा को करंती सृजन गोविंद 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 से काले प्रभु भगवान आत्मा को करंती सृजन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कौन करती विश्व संसार रे सामंजस्य स्थापन करिबा पई समता विचार स्थापना करिबा पई आत्मा को जन्म देइथंदी केमिति आत्मा को जन्म देइथंदी एकादश स्कंद भागवत कहले ईश्वर तेजे अंतराल तक्षणे उपजिला काल काल शरीर आत्मा जात तनु है विष्णु माया ग्रस्त कालर कराल गर्भरु बा हिरण्मय गर्भरु वेद मंत्र प्रमाण देले हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातवति एक आसीत् सदा धर्म पृथ्वी जावते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम भगवान हिरण्मय गर्भरु संसार को निर्माण करजंदी आउ से हिरण्मय गर्भरु आमे मध्य जन्म नेउचु एवं जन्म एवं मृत्यु कोन अटे जन्म मृत्यु दुई दुई घाट जान मृत्यु अछि जन्म पुणी जन्म मृत्यु एही दुईटी चक्र रे जीव मरु थाए भ्रमी जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जन्म एवं मृत्यु होची ए मानव जन्म रे गोटे चक्र सदृश तेणुकरी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर निवासम इति संसार स्फुटकर कोसा कथमिह मानव तव संतोषा मानवर पाप एवं पुण्यर भाग जेतेबेले समान होई थाए जहार पुण्य बेसी बढ़ी थाए से स्वर्गपुर रे देवता सहित स्थान लाभ करे और जहार पाप भार बढ़ी जाए से नीच जोनि रे जन्म निये माने पशु पक्षी हिंस्र जंतु जीव जंतु कीट पतंग रूप जन्म निये आउ समान पाप पुण्यर भार जेतेबेले समान होई जीवो एई पाप पुण्यर समान भार को नहीं
भगवान दिव्य मनुष्य जन्म प्रदान करती बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आउ यही मनुष्य जन्म रे मनुष्य को सार्थकता प्रदान कले ये मानव तू जिते बेले जन्म नेबो मने रखिथा तो निज शरीर रे धर्म अधर्म पाप पुण्य फल मंद सबु मु तोते प्रदान करिवि किंतु तू ताकू ठीक जगह ताकू प्रयोग करिवि किंतु मनुष्य को भगवान जिते बेले 9 मासरे 300 दिन रे जिते बेले भगवान रही कि ताको शिक्षा दे जति पुणी सही मनुष्य 90 वर्ष पर्यंत बीती जाउची सब शिक्षा ग्रहण करि पारु नाही भगवत गीता प्रमाण देले वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरा विहाय जीर्णानि संजाति नवानि देहि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आज से अमर आत्मा मानकर सम्मुख रे बसी आम माने दिव्य कथा प्रवचन करूछु जयदेव साहू फगुनु साहू एवं रोहिणी साहू आवछ कुंती साहू ए साहू परिवार वर्ग रे एही अमर आत्मा जेते बेले पिंड को छाड़ी की चली जाए भगवत गीता प्रमाण देउछंती वासंसि जीर्णानि यथा विहाय वस्त्र जेते बेले जीर्ण होई जाए जेमिति आमे माने परित्याग करी नूतन वस्त्र परिधान करि थाउ ठीक सही परी ए पिंड रे थिवा परमात्मा अमर आत्मा निजे ए पिंड जेते बेले ददरा होई जीवो फाटी जीवो दुर्बल होई जीवो भांगी जीवो पुराना वस्त्र मने करी ए पिंड को परित्याग करि देई से आउ गोटे पिंड को चली जानती तेण गोटे वेणुधर पद्यावली सुंदर पद प्रमाण देले जीव रे जीव दिने चाली जीव रे जीव दिने चाली जीव रे जीव दिने चाली जीव रे दिने चाली जीव जन्म तप फले नर तनु तले जन्म तप फले नर तनु तले तेणु करे एही नारा तनु दुर्भरे जीव दिने चाली जीव दिने चाली जीव हे माँ माने बापा माने दिने ना दिने ए पिंडरू जीवनटा चली जीव जेमिति से आज्ञांकर शरीर रु प्राण नहीं से अमर आत्मा आज आम मान सहित गोटे शोकर गोटे सुंदर सभाटी आरंभ होइची से शोक सभारे आमे माने निजे विचार करूछु जानिबा को पाउछु जे जेते बेले पिंडरू प्राणटा चली जाए ए पिंड को पुराना वस्त्र मन करी जेते बेले पिंडरू प्राण चली जाए ए प्राणटा आउ गोटे नूतन वस्त्र खोजी बुले आमे माने जेमिति वस्त्र फाटी गले पुराना हो गले परित्याग करी नवा वस्त्र किनी थाऊ ठीक सही परी
এ পাপ পুণ্য অনুসারে মনুষ্য দেহ প্রাণী ধরে গোবিন্দ 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 মধুগড়ছি মগরা এ পাপ পুণ্য অনুসারে মনুষ্য দেহ প্রাণী ধরে প্রেম করঙ্গ পান ধরি এলে তরিলে বদনারে এ পাপ পুণ্য অনুসারে মনুষ্য দেহ প্রাণী ধরে যেତେବେଳେ মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি করিଅଛୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଏହି ପିଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ବସୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ସହିତ ମିଶି ଜୀବ ବାସ କରୁଛି ଆଉ ସେହି ଅମର ଆତ୍ମା ଆଜି ପିଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବେ ଏ ପିଣ୍ଡଟା ପଡ଼ି ରହିବ। ତେଣୁକରି ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ସୁନ୍ଦର ପନ୍ଥୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପଥରକୁ କଳା ସନ୍ନିପାତ ଜ୍ୱର ପାଣିକୁ ଲାଗିଲା ଶୋଷ ପଥରକୁ କଳା ସନ୍ନିପାତ ଜ୍ୱର ପାଣିକୁ ଲାଗିଲା ଶୋଷ ଅଗ୍ନି ବିଚରା ଯେ ଚିତରେ କମ୍ପୁଛି ଅଗ୍ନି ବିଚରା ଯେ ଚିତରେ କମ୍ପୁଛି দেখি হেলিয়া চম্বিত দেখি হেলিয়া চম্বিত জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম। চিন্তা করন্তু শাস্ত্র প্রমাণ দিলে আহ পথরকু কলা সন্নিপাত জ্বর পানিকু লাগিলা শোষ অগ্নি বিচরা এ শীতরে কম্পুছি দেখি হেলিয়া চম্বিত। ভগবান শঙ্কর কহুচন্তি পার্বতীଙ୍କୁ লো পার্বতী টিকে মনে রখ পার্বতী কহুচন্তি হে প্রভু এ দুনিয়ারে কোন দেখিবাকু মিলে পথরকু জ্বর হবা কি দেখিছ মা বাপা মানে পানিকু শোষরে যাওয়া দেখিছ অগ্নি শীতরে কম্পমান হবা দেখিছ যে অগ্নি হনুমানଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଲାଗିଗଲା ସେ ଅଗ୍ନିଟା ଯାଇକି ଲଙ୍କାକୁ ଦହନ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ପାଣି ଶୋଷରେ କମ୍ପୁଛି ଦିନେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଆସେ ଆମେ କହୁ ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପାଣିଟା ଆଜି ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣିକୁ ଶୋଷ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଶୀତରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି କି ଦାହିକା ଶକ୍ତି ତାର ଅଛି ତାକୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଗ୍ନିର ମୂର୍ଧା ଚକ୍ଷୁଷି ସୌଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶ ଶସ୍ତ୍ର ବାକ୍ ବିବୃତାଶ୍ଚ ବେଦା ବାୟୁ ପ୍ରାଣମ୍ ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱମସ୍ୟ ପଦଭ୍ୟାମ ପୃଥ୍ବୀ ହେସ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆହୁତି ଦେବା ସେ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଶୀତଳ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ପାର୍ବତୀ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡରୁ ମହାପ୍ରୟାଣ ସମୟ ହେବ ଜୀବନ ଯିବାର ସମୟ ହେବ ସେହି ସମୟରେ এই ପିଣ୍ଡ ପଥର ରୂପରେ ରହିଥିବ ନା ଜାଣିବ ଭଲ ନା ଜାଣିବ ମନ୍ଦ। କେଉଁ ସମୟରେ ଜୀବରେ ଜୀବରେ ଜୀବ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ ମାଟିର ଏ ପିଣ୍ଡ ଗୋଟି ମାଟିରେ ମିଶିବ। ଏ ଜୀବନ ଯିବାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି କହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପନ୍ଥୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ପଥର ପଡ଼ିକା ପଡ଼ିଥିବ ମନ ସିନ୍ଦା ଦଉଡ଼ିଆ କଟେ পথর পরিকা পরিথিব মন সিন্দা দৌড়িয়া খটে দেখি আসিবে
ହୋଇଥିବେ ବାଟେ ଜୀବନ ଅଢ଼େଇ ଦିନକୁ ଅଟେ ଜୀବନ ଅଢ଼େଇ ଦିନକୁ ଅଟେ ପଥର ପଡ଼ିକା ପଡ଼ିଥିବ ମନ ଛିଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତ ଦେଖି ଆସିଥିବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ ବାଟେ ଏ ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସମୟରେ ନା ଜାଣିବ ଭଲ ନା ଜାଣିବ ମନ୍ଦ এই ପିଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ସମୟରେ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ଏ ପଥର ପଡ଼ିକା ପଡ଼ିଥିବେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କହିବେ କ'ଣ ପଥରକୁ ଗଲା ସନ୍ନିପାତ ଜ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଶପଥ ଦିନ ରାତ୍ର କାଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଉଲଲେ গোবিন্দ 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 সদগল জীব কর শপথ দিন রাত্র কালে প্রচন্ড সমুদ্র উললে পান করি মনরে পান করি হেলে তো নীলে সাত দিন রাত্রি সমୟରେ বিচার করন্তু এই পিণ্ড পড়িথিব ছিন্ডা দৌড়িয়া খটরে ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଉଲଲେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପଶିଲା ପରି ଶରୀରକୁ